Kok Tripura nai tongnai joto takok tei bukuk song ang baigan to molsom Kok Tripura habanok ni ang tini faisok phaika Laxman Parao Tiprasani dukho kosto je tongmani jongjal tongmani kami bising kina kinao jongjal rok tongmani jong chaitok tongo Kok Tripura nokni bwskango haikeba habangni bwskango mangpli tubunani bagai jong salbrumno jong chaitok tongo bagai no tini sok phaika Laxman Para kamio Laxman Para kami family nukhungbo kwbangma tongo arobo school khungnai tongo Laxman Para high school tongo Laxman Para Saint John's school tongo English medium school tongo ke ani ongklogo mangpli nukman khana abo angkha Laxman Parani girl hostel ঠিক ও গার্ল হোস্টেল গানাও অংক্লগো যে স্কুল থাংমা লামাও লামা বেলাই লামা হামিয়া আবাগাইনো আং তিনি ফাইসক ফাইকা আং তংমালিয়া আং আরো ফাইয়ে মাংপ্লিতি সানা নাংখা তামানি হিনবা বেলাই লাই সনানি বাগै বেলাই কষ্ট নাঙ্গো গাড়ি গুড়া হাইখেবা বাইক রক aro lainani bagai school thangnani bagai engke school tip thangnai rok school lai sonai rok haikeba yango parak bama tongkho ullu para tongo yango kajigang tongo bagai no aroni para rok no bo senglainai borokni bwsak romai abo haike o lama jongjal bwsak romai o lama abo haike je hamya wngmani borokno no ang songnani ang chaitok tongnai abagaino turuk mangpli tisani no koinai yango lama hamya rok mangpli tisani bagai engke ang chaitok tongnai borokno songnani bagai engke o amchaini MLA haikeba MDC tabuk to habang triple engine ngai thangkha double engine ni yagulo triple engine tabuk hapang triple engine BJP IPFT tipramotha hapang o triple engine no je tipra sarok ni jongjal tei bosi ongsiwo tipra sani jongjal tabuk sakjora kakya kho baksa boksa netarok jongno koktuma thumnai rok no media rok no je insult khlaio insult khlaima klayo jeng sabono sungnai ba chini tiprasani montri netarok ma sungnai je lama hamya rok je chini CAA lagu ongma rok borono sungnai jeng philo je samung tangnai rok je koktuma thumnai rok nogo mai chayawai tuinungyawai je parao hapung hathayo guriwai je koktuma thummani bwsak chini nukhungo birman klai kebo saimaya chini je koktuma thumnai rok no kebo tabuk sak jora samanai kwrai kho chini jongjal bisingo si jongno insult klaima klaikha je CNO te je chungmani jong tiprasa netano simi jong sengya jong jotono no sengo abagaino tabuk bu sengmani klayo o lama sabo snamnai je aro norok mangpli nungman khana o lama kekak mekak naidi it gura naidi bwsak bisi ongkhana o lama abo haikhe je obostha wngmani sabo snamnai o area o tongo BJP ni engai MLA 10 বছর ngai thangkha 10 বছর ongnaikha 5 বছর jai thangkha engke bidan sabha phrabu bo pas ngai tongkha engke yang bo tipramo thani je MDC CM tongo TTIDC habani CM Purnochandra Jamatia bono bocheng sengnak layong je aro triple engine tongphano tiprasani kepalni jongjal kakya kho abagaino tini
kok Tripura nor ni buskango mamplit tubui tongo aro ni lukurong na bo chung sunglainai busak borok ni birman angkhana busak kosto nangkhana borok ni dukho kosto borok ni bukhani kok chung khnanani sungnani ang chaitok tongo naitong di kok Tripura. আমরা উলুবাড়ি গেছিলাম। হ্যাঁ উলুবাড়ি আমরা আনারস টানারস কিনি আর কি। আরে বাপরে আর আইতাম না। আরে খারাপ একদম রাস্তার অবস্থা, যে অবস্থা রাস্তা খাইছে। কোন জায়গা থেকে আইছে? আমরা আইছি মেলাঘর। হ্যাঁ এইভাবে এই বাড়িতে পাড়া কয়বার আইছে? আইছি তো অনেকবার, কিন্তু রাস্তা এত খারাপ আর আইছি না। কি মনে করেন এখন তো? না 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 বালা না বালা না। এখন তো ট্রিপল ইঞ্জিন সরকার চালু হয়েছে, তবুও না গ্রামবাসীরা রাস্তা এমন অবস্থা দেখতে পাচ্ছে, কি মনে করেন? না সরকার তো ভালো ঠিক আছে, কাজ করে না, এটা কিতা করেন কোন? কে কাজ করবে? কে রেসপন্সিবিলিটি কার এটা? এটা সরকারের, সরকার দায়। সরকারের দায়? হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার নাম একটু? আমার নাম মিঠন দাস। Gorile nang hongkon to chumnin nang kalta. Oh, Ganto mo nako. kote koloni Atun kateng nang simo. bazar, Bazar. Hamo wajurang nang timo. wajurang. Haji kamu? Hah? Haji kam nang jor hamo. Am tha 15 khom Haji mo tha kam na chuan nan ji mo tha kam mo. mathanika. Muthanika. Gori nang chum kateng mai si ta gori. Nam mak ta. Kai na mak ta hai si ta kai ma tu. Da hanung te atun plan mo kalta nang bazar haji mar lang mole. 2 kilometer kai man manung ta hai si nung Wakal klar tanang. wakal ta kai. Da. Makal. এই রাস্তা দেখা কি রাস্তা তো আজকে অনেক দিন যাবত এটা এরকম চলতে আছে, কোনো এটার কোনো ইয়া নাই। মাস্টারের কাছেও কইলাম, হেডমাস্টারের কাছে, আমরা আসা যাওয়া করতে অনেক অসুবিধা হইতেছে। কই দিন কই বছর আছে এমন অবস্থা? আর আজকে দীর্ঘ 2-3 বছর যাবত এরকম কোনো কাজ হয় না। এটা একটু মাটি দেয়, মাটি আবার জলে সরে জায়গা, কোনো কাজ হয় না। গাড়ি চালাইতে কি আমরা খুবই অসুবিধা এটার মধ্যে। এটা করার জন্য আমরা এই রাস্তায় দায়িত্ব কার? গভর্নমেন্টের। গভর্নমেন্ট। এখন তো ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার, হ্যাঁ। তবেও বিকাশ হয় না। বিকাশ কি কথা বলবেন? কিতা কম কর না, সব দিকে রাস্তা হইতেছে, সব চিবা চাবা যত গল্লি আছে সব রাস্তা হয়ে গেছে। এটা তো হওয়ার দরকার। হ্যাঁ, স্কুলে আছে, স্কুল আছে, হ্যাঁ এখানে 2-3টা স্কুল আছে। এই রাস্তাটা পুরোটা হওয়ার দরকার। এটা কি করবো, মাটি টাটি দিয়া এমনি চলে, মাটি তো থাকে না বৃষ্টি আইলে জায়গা। আবার আপনার বাড়ি উদয়পুর। আপনার নাম? তাপস দাস। এই রাস্তায় অবস্থা দেখে কি কথা বলবেন? এই রাস্তাটি 18গোলা বাজার থেকে লক্ষণপাড়া কাচিগাং হয়ে এটা কিল্লা পর্যন্ত গিয়েছে। দেখা গেছে এখানে লক্ষণপাড়াতে যে এখানে একটি আপ আছে, এখানে আমাদের কেজিবি হোস্টেল আছে এবং এখানে আমাদের স্কুল আছে। বাচ্চারা এই হোস্টেল থেকে স্কুলে যায়, তাদের অনেক অসুবিধা হয়, অনেক বাচ্চারা এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং আমরা যারা টিচাররা বাইক নিয়ে যেতে পারে না, বাইক নিচে রেখে যেতে হয় এবং গাড়িগুলিও আসতে পারে না। এখানে গতকালও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অন্যরা ধরে গাড়িটাকে উপর উঠিয়েছে এবং আমাদেরও অনেক অসুবিধা হয় বাইক নিয়ে নামতে। অনেক সময় একদিন একটা বাইক এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে নিচে পড়ে গেছে, আমরা এখানে উঠিয়েছি, আমরাও পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আমি চাই এটা প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নেক, যাতে আমাদের এই রাস্তাটা ভালোভাবে মেরামত করে দেওয়া হয় এবং এই রাস্তার পাশের যে ড্রেনগুলি এগুলিও সংস্কার করা হয়। তাহলে যে খারাপ দেখতেছে কই বছর এটা 3 থেকে 4 বছর একদম খুব বাজে অবস্থায় আছে। এখন তো একদম চলাফেরার মানে যোগ্যতায় হারিয়েছে রাস্তাটা, তাই এটা খুব দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন। স্যার আপনার নাম? আমার নাম তরুণ দেবনাথ। কোন ডিপার্টমেন্টের? আমি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে লক্ষণপাড়া হাই স্কুলে ইউজিটি। pararokni borok bai ang malaikha borok kuthumai je o lama buskango borok bachakha o lama hamyao chung simino o lama no nugo chung reaction khlaio hinai tabuk saiman kha tamhinba aro neta dongnai ro nukphano
mokol tongphano tongya hai nugya hai ngai tongkha abagaino o parani borok bai ang senen chai tongnai nokni lama abo hai ke je obostha mani je norok khorang de ti sakha netarok ba bai hai ke ba onno department roko procession roko norok kokrok de sakha puilano hambai kok tripura जों bai malai phaima bagai hambai belai belai ke जों পঞ্চায়েত রেজুলেশন 3-4 বার রখা তাকলাই বাই মানে 3 বছর নই থাঙ্কা ও লামানো जों মানে রিপেয়ারিং খাইবেন বাগै 2018 বিজেপি পাস হই 3-4 মাস পরে রিপেয়ারিং খাইমানি বনি পরে খে তাই খাইজাগলিয়া বনি পরে খে তাই খাইজাগলিয়া ngै তাবো 3 বছর বিসিङो जों हा लुइ द्रजार बाय हा लुलाय वातै वाखे कचगै थाङो इनके पारानि चराय बुरै चराय खनाय जत गाड़ी गुरा बाइक थांनानि असुबिदा ngै दं इनके अर वाइसाव सुके एक्सिडेन्ट ngै थाङो माने हिम्मायांगो वातयो ड्रेन करिनि बागै इनके जे abo haike je norok resolution rofano norok abo haike no je hamya haike no norok ni lama इनके abo haike mang norok no khaikangke buskang ro tamo step na harnai जों गभर्नमेन्टनि थानि जों कयमुं सानो अचिनि लामानो तैसा माने उन्नति मारे काहामके खाइननि बागै ओ रुट नो रिपेयरिं खाइतों के गभर्नमेन्ट थानि जों सिनि कयमुं 2018 फ्राव जे रिपेयरिं खालामनि 18 नि यागुलो जे 2023 फ्राव जे विधानसभा आरो पास ngै थांखा बीजेपी हाफां हायबा ताबुक तो ट्रिपल इंजिन हिनमानाय तमनि बा बीजेपी तिप्रा मथा आईपीएफ ति हाफां ताबुक तो इनके अरवो जे एमएलए बोतंगना लखनपारा बाय 18 बला तो आसक चालिया बसक किलोमीटर अंगनाय दरना 1.5 किलोमीटर रंगन 1.5 किलोमीटर 1.2 आसक रंगनाय ओ 18 बला बाजार गानाव जे चिनी एमएलए चिनी 30 किला बामानि एमएलए बोतंगो इनके चिनी एडिसिनि सीएम बोतंगो आरो बुट प्रचार खायनानि हायकेबा नरनि लामा yang lai somani nudu nuk morok na au oro विधानसभा सकंगो yang tino layo sini block chairman tai sini ADC ngai CM bobo lai thangja ke tangni uluk soba lai thangja sini chairman yang tai sini ponchet thangnani lama o halabo kaime yangai thangka ke oro to details mane tinta school tong lakshman para high school tai NGO ni Saint Johannes School kaisa tongo tai kaisa ulupara o primary center school tong tai sub center botong yango इनके कुनो स्टेप ना जाय खताक जरा यांgo tai bo thangma lama yang tai इनके सिनि पंचायत किल्ला ब्लॉक नरनि काजिगां पंचायत tai किल्ला ब्लॉक थांगला ताबुक yang tai लाइसो देखाय ना पूरा पूरी बन्द देखाय का माने जे लाइसो नाइबो लाइसो का माने पूरा पूरी तो बन्दं या जोंहाय पाब्लिक रंके लाइसका माने जे गभर्नमेन्ट नि अंकनाय रंके लाइसलि आं तो हाकसालनि बर रंके के पारानि बर अंगै जे अब हायके जे नरनि लामा हामिया नुकमानि हामिया अंगमानि साल गदगमा रमै बिसि गदगमा रमै गुबुन पारारोले ताबुक साकजरा रिपेयरिं खालायमारक नुगो पारानि बर अंगै तामो कक साना मुचुं नरनि लोकेल नेता हायकेबा जे नगनि एमएलए सीएम एबा हापांना जों हापांनो साना मुसुङो माने मेन चिनि बरक त हस्पिटाल थांनानि टाउन बन्दर थांनानि कलेज स्कुल थांनानि के लामा नु नाङो के गाड़ी गुरा करि त जों थाङै माया के ओ लामानि बागै जों हापांनि थानि जों कयना मुसुङो दाइतिनो ओ लामानो स्नाम नांथों ताइ ओ ड्रेन बरो नांथों अमक पारा कसार तै लामाङै तंगबा ओ तै माने हा कसाक लुइ थांपानो कसायङै तं के हापां थानि अमनो कयमुं तं के सिनि एडीसी हापां सीएम नि रबो कयमुं नारगो जों ओ लामानो दाइति खाइतों एमएलए नबो कयमुं नारगो एमएलए तो सिनि पारा गाना सिङै तं माने सि नखलानो हमानो बि नग थांनानि के ताम नांबा या कासासे नांगुंका एमएलए थानि बसिनि कयमुं तंनाय ओ लामानो दाक्ति आव के दाक्तिनो ओ लामानो खाइतों हि बिनि थानि बो कयमुं नारगो निनि सिनेमं किसा ani sinmung ke Sabitri Mall som lokon para ani para ke piu to manika PS killa block andar ni hambai hambai
bo uparani borok belai borokni bukha dukho nangsokmani borok sai khwnarikha borok hapangno koyo hingke aro je 30 kila bagmani MLA bo duibar MLA chakha o area o bono koimung narkha bini nogo thangnani gari sasi nangya himesi sogeyo 1.5 kilometer haisi ongo o parabai bini nok khla haisi ongo hinai bini je uparani borokni je khukte jeng khnamani haifano si tabuk abo hai 3-4 bosor hai abo hai rasta hamya je ap kisa tongmani abo haikeno rasta lama hamya kekak mekak hai nukjago drain krini bagai abo hai mani watei faikeno gari gura lai somaya je school porenai rok thangnai rok borok lai somaya je department tongnai rok je borokni bo jongjal o tolao si borokni bike gari rok borok tonibai borok himai thango taising ang je khoroksa o Lokhonparani je high school ni teacher no ang sungina mani aro waisawisu watei rok faikangke accident ngai thango dera bo borok gari gura rok lai somaya abagaino jeng khorang tisao je dakti no o lama kaham kheno je kubun parao je repairing khlaimani abai kheno je lama khamkhe khaithung dakti hamai rithung hinai je parani borok bo je kok je hapangno koimani narakmani jengbo borokni je borokni kok chini channel through hoite hapangno jeng koyo dakti no o lama no khaithung repairing khaithung ang norokni logi tongo o 30 kila bagmani correspondent kok Triprani Baikonto Molsom.